अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला इस्मे आज़म की तरफ से मैं हूँ आपकी होस्ट सईदा रिदा हुसैन। आज की इस वीडियो में खास आपके लिए ब्लैकमेल होने के वजीफा से बचने का वजीफा बताया जाएगा। नाज़रीन इकराम, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि जिस राज को तुम अपने दुश्मन से महफूज करना चाहते हो, उस राज को अपने दोस्त से भी महफूज रखो। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोग राज को जमानत समझने की बजाय बुरे वक्त में उस राज को इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं मसाइल के हल के लिए हमने सिलसिला के खलीफा को मदऊ किया है, जो कि हमें ब्लैकमेल से बचने का वजीफा और उसकी तरतीब व तफसील के बारे में बताएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको ब्लैकमेल से बचने का वजीफा बताएंगे। इंशाल्लाह इस वजीफा की खैर बरकत से कोई भी इंसान आपके किसी भी राज के बारे में आपको ताहयात ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। नाज़रीन मोहतरम, दौर हाज़िर में ऐसे वज़ाइफ वक़्त की अशद तरीन ज़रूरत बनते जा रहे हैं, क्योंकि आज के दोस्त कल के दुश्मन, एहसान फरामोश या आस्तीन के सांप बन जाएं, ये कहना बेहद मुश्किल है। और इसी दौर में लोग कब कहाँ किस मुकाम पर अपना असर रंग और औकात दिखा दें, ये बात समझना भी बड़ा मुश्किल है। और ऐसा अक्सर ही रिलेशनशिप में नाकामी या मोहब्बत में नाकामी के बाद होता है। खैर नाज़रीन मोहतरम, इन हालात को मद्देनजर रखते हुए हम सबसे पहले आपको ब्लैकमेल से बचने का वजीफा बताते हैं, और फिर इस वजीफा की तरतीब व तफसील, तरीका और दुरानियां आपको वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ब्लैकमेल से बचने का वजीफा कुछ यूं है: या हुब्बे आलम, हाजर करबुत, काफ ककरा का, या मुंताकिमो, या मुंताकिमो, या मुंताकिमो। इल्म रूहानियत में ये एक ऐसा मुजरब रूहानी वजीफा है जिसको करने के बाद आपको किसी भी वजीफा या अमल की जरूरत ना रहेगी। लेकिन याद रखें, इल्म रूहानियत में हर वजीफा उसकी टर्म एंड कंडीशन के एतबार पर ही किया जाता है। जो वज़ाइफ बिला मशरूत या बिला तरतीब किए जाते हैं, उनसे कभी भी रूहानी फैज़ हासिल नहीं होता। इसलिए आपने ब्लैकमेल से बचने का वजीफा 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, ब्लैकमेल से बचने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, अगर आपको ब्लैकमेलर से सख्त नताइज की धमकियां मिल रही हैं या आपके कुछ अहम राज उसके पास मौजूद हैं, तब आपने 2 अदद नक्श हुब्बे सुलेमानी भी लाजमी तहरीर करने हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये नक्श मुबारक मकाफात अमल के एतबार पर काम करते हैं और लोगों की सोचो फिक्र, वहमो गुमान और ख्यालात और नजरियात को आपके लिए बदल देते हैं। इस नक्श मुबारक की मजीद तफसील हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फराहम करेंगे। नंबर 4, ब्लैकमेल से बचने का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। सामीन मोहतरम, किसी भी वजीफा में ये वो बुनियादी महर्रकात हैं जिनके बगैर किसी भी वजीफा में कामयाबी तकरीबन नामुमकिन समझी जाती है। इस मुख्तसर सी वजाहत के बाद अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का तरीका, दुरानिया और तदाद के बारे में बताते हैं। मोहतरम सामीन, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है और नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। नाज़रीन किराम, इस मुकाम पर आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन हालत सुकून में आ सके। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने ऊपर बयान करदा पढ़ाई शुरू करनी है। ये पढ़ाई आपने तवज्जो से, सुकून दिल से और अपनी जायज हाजत को तसव्वुर करते हुए ही करनी है। नाज़रीन किराम, इस अमल में आपने पढ़ाई की तादाद 515 रखनी है और वक़्त की तरतीब पर यह रूहानी अमल कम अज कम 14 रोज तक लाजमी जारी रखना है। अगर आप तवज्जो से रूहानी अमल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह आप हमराज, आस्तीन के सांप, एहसान फरामोश और बेगैरत महबूब और उसकी ब्लैकमेलिंग से
تا حیات کے لیے نجات پائیں گی۔ عزیزان گرامی، بلیک میل سے بچنے کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر مزید رہنمائی کے لیے سیدہ زہرا حسین کے نمبر پر رابطہ کریں تاکہ وظیفہ کرنے میں آپ سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی کا معاملہ نہ رہے۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بلیک میل سے بچنے کا تعویذ یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور مزید آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ناظرین محترم، بعض اوقات آپ کا کوئی اہم راز کسی حد سے زیادہ قریب دوست یا دشمن کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جس کے بعد آپ کی زندگی عذاب کا شکار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس راز کو آپ اپنے دشمن سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس راز کو آپ نے اپنے دوست سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اس کنڈیشن کے بعد وہ جانور صرف انسان آپ سے اپنی ہر ناجائز ضرورت کو پوری کروانا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ انسان جانوروں جیسی ضرورتوں کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے معاملات میں اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہیں تو بہتر عمل یہ ہے کہ نقش حب سلیمانی تحریر کرنے کے بعد ہی یہ روحانی عمل کیا جائے۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کے بعد کوئی بھی انسان آپ کو دوبارہ ذہنی اذیت کا شکار نہ کر سکے گا۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم اوپر بھی بیان کر چکے تھے کہ نقش حب سلیمانی مقافات عمل کے اعتبار پر کام کرتا ہے، یعنی اگر وہ شخص آپ کو بلیک میل کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو اسی کے معاملات میں الجھا دیتے ہیں اور اس انسان کی توجہ آپ سے بالکل ہٹ جاتی ہے۔ کہنے سے مراد یہ چیز بھی ہے کہ وہ انسان آپ کے اوپر طے کردہ معاملات کو اپنے ہی اوپر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر مسلط کر لیتا ہے اور اس انسان کو اپنی ہی ذات کی بن جاتی ہے۔ ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب سلیمانی کا اسکیچ اسکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش حب سلیمانی تحریر کر کے اس عذاب سے چھٹکارا پا سکیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سیدہ زہرا حسین کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو بلیک میل سے بچنے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔